खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि जो नए नामजद वज़ीर आला हैं, ये इनके क्रिमिनल लोगों के साथ और ये इनके दहशत गर्दों के साथ और इनके जो टीटीपी के लोग हैं या अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, इनके साथ इनके बराह रास्त रवाबत हैं। बानी को शौक़ है कोई ऐसा मुतनाज़ शख्स सामने लेकर आऊँ जिससे नया तनाज़ा खड़ा हो। फील्ड मार्शल ने हमेशा ये कहा है और 2 दिन पहले जो हुई है एक ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर भी ये बात हुई कि भारतीय जो प्रॉक्सीज हैं किसी सूरत उनसे जो है वो हाथ हौला नहीं रखा जाएगा, उनसे पूरे जोर के साथ और पूरी शद्दोमत के साथ उनके साथ निपटा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूँ अहमद बढ़ाए। नाज़रीन, कल हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि अली अमीन गंडापुर का जो इक़्तिदार था वो कोई 1.5 साल के बाद तकरीबन जो है वो ग़ुरूब आफ्ताब हो गया, उसकी तरह वो भी ग़रूब हो गया उनका जो इक़्तिदार है, और उन्हें अपने मनसब से हाथ धोना पड़ा। वो इस तरीके से हाथ धोना पड़ा कि एक तो वो लड़ाई लड़ रहे थे बानी की बहन के ख़िलाफ़, और दूसरे नंबर पर जो उनके जो पार्टी के जो मेन धड़े हैं उनके साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, जिसमें समझ ले कि असद कैसर जैसे नाम सामने आ रहे थे। और फिर ये देखिए कि ये वैसे हमारा तो मशवरा पहले भी कभी था कि उनको इस तर्ज के ऊपर हुकूमत करनी चाहिए थी जैसे कि उस्मान बुज़दार कर रहे थे और किसी के फ्रंट मैन बन जाते, लेकिन वो एक टाइम में 2 महाज शुरू कर बैठे थे और यानी कि अहलिया के ख़िलाफ़ भी हो गए थे और बानी की बहनों के ख़िलाफ़ भी चले गए थे। यही वजह है कि उनको जो इक़्तिदार से जाना पड़ा। और कल से जब से एक नए वज़ीर आला की बात सामने आई है कि कोई सुहेल अफरीदी हैं जो कि ज़िला खैबर के रहने वाले और पहली दफ़ा वो MP बने हैं और सबसे कम उम्र भी हैं अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं तो, जबकि यानी कि नामज़द हुए हैं, जबकि उनके वज़ीर आला बनने में बहुत सारी रुकावटें सामने आ गई हैं, उनकी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ उनके वज़ारत आला के मनसब में पहुँचने तक। और ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैबर की जो उनकी जमात है, जो उनके जो लीडर है, वहाँ पर उनके 3 धड़े हैं इस वक्त, और 3 धड़े जो तीनों धड़े हैं वो समझ ले एक तो बानी का धड़ा है और एक जो 2 और धड़े हैं जिसमें एक अली अमीन गंडापुर का भी धड़ा है और एक और लोगों का धड़ा है जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाए थे। यानी कि ये समझ लीजिए कि 3 धड़ों में पीठी बटी हुई है। और अली अमीन गंडापुर जब से इक़्तिदार से निकले, जैसे बानी निकले थे तो कहा था कि मैं इक़्तिदार से निकल के और भी ख़तरनाक हो जाऊँगा, इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर कल से और भी ख़तरनाक हो गए हैं और वो इनके ख़िलाफ़ भी साज़िशें कर रहे हैं और ये साज़िशें जो हैं वो नज़र भी आ रही हैं। एक तो उनके ख़िलाफ़ अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं कि ये वज़ीर आला नहीं हो सकते, और उसमें जो मोस्ट सीनियर लोग हैं उनका भी ये कहना है कि हमने बड़ी मार खाई है और हमने ये समझिए कि हमने इतना ज़्यादा टाइम दिया जमात को और हमारे ही सामने लाकर एक यंग बच्चे को खड़ा कर दिया जाए एज ए CM, तो एक उनको मंजूर नहीं है, जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है ये उनकी समझ में बात नहीं आ रही है। और दूसरे नंबर पर जो अली अमीन गंडापुर जो ज़ख्मी शेर की तरह उनको चपटने को तैयार है, वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि ये वज़ीर आला बने। और तीसरे नंबर पर जो हालात हैं वो ये हैं, वो बड़े सीरियस हालात हैं। अभी आपको ये भी इल्म है कि जो खैबर के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, यानी कि सिक्योरिटी के लिहाज से वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो बहुत ही ख़राब है। और आए रोज़ वहाँ पर जो फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान और जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं वो लोग जो हैं वो खैबर में हमले कर रहे हैं। अभी औरंगज़ेब में कल हमला हुआ था, आज फिर खैबर में एक जगह हमला हुआ जहाँ पर यानी कि एक मेजर हैं, मेजर सप्तैन जो कि शहीद हुए हैं और कोई 8-10 के करीब जो ख़वारिज हैं, फितना ख़वारिज दहशतगर्द, उनको मारा गया है। तो ये जो तालिबान की सपोर्ट है या फितनल ख़वारिज की जो करने की जो उनको सपोर्ट करने की है या अफ़गानी तालिबानों के साथ जो एक राब्ते हैं, तो वो जो सारी ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि जो नए नामज़द वज़ीर आला हैं ये इनके क्रिमिनल लोगों के साथ और यानी कि दहशत गर्दों के साथ और इनके जो TTP के लोग हैं या अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं इनके साथ इनके बराह रास्त रवाबत हैं। ये इनके उनके ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोलते हैं। एक तो ये चीज़ जो सामने आ रही है ये कोई इतनी बेहतर नहीं है, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बानी को शौक़ है कोई ऐसा एक मुतनाज़ शख्स सामने लेकर आऊँ जिससे नया तनाज़ा खड़ा हो। यानी कि वहाँ पर अभी आग लगी हुई है, यानी कि मुल्क दुश्मनी की, मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ भड़काने की आग लगी है। जो दहशतगर्दों को नकेल ढालने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, फ़ौज पाकिस्तान है, तो वो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं।
اور ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق تو اس سال میں 118 جو مارے گئے ہیں جو دہشت گردوں میں سے، ان میں سے تو 118 کا تعلق تو سمجھ لیجئے کہ افغانستان کے ساتھ ہے. تو یعنی کہ یہ ان کی مذمت نہیں کرنا چاہیں گے اور کنٹروورسی میں پڑھ کے اس شخص کو بانی سامنے لے کر آئے ہیں جس کا تعلق پہلے سے ہی مطلب سمجھ لیں کہ طالبان کے ساتھ ہے، اور جس کو اپنے لوگ بھی تسلیم نہیں کر رہے، خیبر کے عام لوگ بھی تسلیم نہیں کرے، کیونکہ خیبر کے لوگ تو امن چاہتے ہیں نا. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ خون خرابہ ہو، اس میں جو سیاسی جماعتیں ان کے کوئی عسکری ونگ ہوں یا وہ کسی کے ساتھ ملی ہوں. تو ملیٹنٹ جو ونگ ہیں وہ نہیں چاہیں گے لوگ. لیکن بانی کو چونکہ پتہ نہیں کو سوٹ کرتی ہے باتیں کہ وہ ہر حال میں ایک متنازع کام کرتے ہیں، اور تنازع کی طرف جا کر اگر وہ ریاست کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر بلٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ فیلڈ مارشل نے ہمیشہ یہ کہا ہے، اور 2 دن پہلے جو ہوئی ہے ایک یہ کور کمانڈر کانفرنس، تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھارتی جو پراکسیز ہیں کسی صورت ان سے جو ہے وہ ہاتھ ہولا نہیں رکھا جائے گا، ان سے پورے زور کے ساتھ اور پوری شد و مت کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹا جائے گا. تو یہ جو نامزدگی سامنے آئی ہے اس کو کوئی بھی تسلیم کرنے کو جو ہے وہ ہمیں تو اس وقت مطلب تیار نظر نہیں آتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا. اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعت ہے اس کے جو سینئر لوگ ہیں اب ان کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے. خیبر کے لوگوں کو میرا تو مشورہ ہے، میں خیبر کے جو پارلیمنٹ ہے ان سے اور جو PTI حمایت یافتہ لوگ ہیں میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ نے جو ریاست مخالف جو سرگرمیاں ہیں یا جو ریاست مخالف جو لوگ ہیں، بانی کی ہدایات کے مطابق آپ نے ریاست کے خلاف جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب وقت آ گیا، آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے کس کے ساتھ سٹینڈ لینا ہے. اور جہاں تک آگے چل کر یہ لاسٹ پہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے جو لگتا ہے 145 کا ایوان ہے، اس میں بھی ڈسکشن کر لیں کہ کتنے لوگ ہیں وہاں پر. 145 کی تعداد ہے وہاں ایوان کی، جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں ان میں سے کسی بھی جماعت کو یا وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ 73 لوگوں کی حمایت درکار ہوگی. اپوزیشن کے پاس اس وقت 55 لوگ ہیں، اور یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ ذرائع کے مطابق بھی اور مختلف پارٹیز کا جو نیریٹو سامنے آیا ہے اس کے مطابق بھی 35 کے قریب لوگ ایسے ہیں PTI میں جو جماعت سے ہٹ کر اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو نہیں چاہتی ہیں کہ صوبے کے حالات خراب ہوں یا ایسا وزیر اعلیٰ صوبے کا ہے جو شیلٹر دے ایسے لوگوں کو جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. تو ان کے خلاف 35 ایسے لوگ ہیں جو اٹھ کھڑے ہیں اس وقت، وہ بھی کمپین کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے جو امن والا ہو، شانتی والا ہو، محبت کا ہو، پیار سے لے کر چلے صوبے کو اور اچھے طریقے سے صوبے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے، لوگوں کی طرف دھیان دے. کوئی ایسے سکینڈل نہیں بننے چاہیے، کوئی کرپشن رشوت ایسی چیز نہیں آنی چاہیے. تو اس میں 35 لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہمارے مطابق، میرے مطابق تو میں جو ہم سمجھتے ہیں یا آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ وزیر اللہ کبھی بن پائیں گے جن کا نام بھی سامنے آیا ہے. اور 10 فروری 2025 اسی سال ان کے اوپر ریاست کے خلاف اکسانے پر، ہرزہ افزائی کرنے پر اداروں کے خلاف، ان کے خلاف جو FI ہے انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وزیر اللہ بن پائیں گے، اور ان کے وزیر اللہ بننے کے بہت ہی کم چانسز ہیں. یا تو کوئی مشترکہ اور متفقہ وزیر اللہ آئے گا جو صوبے کے مسائل کو سمجھے، سیکیورٹی کو سمجھے، لائن آرڈر کی پوزیشن کو سمجھے اور صوبے کے امن کے لیے کام کرے اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں جا کر نہ بیٹھے. یا تو کوئی متفقہ وہ ہی CM آئے گا یا پھر 35 لوگ مل کر کچھ سرپرائز کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.